Hello mga guys, mga sirs. Museum gyapon sa Indian sa ICRISAT, Institute of Crop Research, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. Kana siya girl. Oh, mura magidepict nila diri ang kanang dryland family or community. Mo ni mga household practices no sa dryland kanang pwede mo siguro okay, so na siya. So another one lahi na po nila sa Pikas dryland. So museum nila diri lahi na po na diri nila practices. ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ